दर्शक बंधु नमस्कार। आज संध्यार मुख्य और बड़ खबर में आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। मु खुशीराम। चलतु आरंभ करवा आज खबर। बड़ खबर दर्शक बंधु, प्रथम खबर महिलाओं खुशी खबर। आज अकाउंट को आसब 1000 टंका। यही मासर 10 तारिख पर जेकोसी समय सांसद निर्वाचन संपर्क में विज्ञप्ति प्रकाश पाइपे। यही पृष्ठभूमि विरोध में दलगुड़िक समस्त राज्यर निर्वाचन संपर्क में विभिन्न प्रतिश्रुति देइचंती। भोट पाइबा सबु राजनीति दल आकर्षणीय प्रतिश्रुति देवारे लागी पड़िचंती। आज्ञा हाँ, महिला सम्मान योजना नाम महिलाओं प्रति मासरे 1000 टंका पाइबे। आप सरकार 1000 टंका देवाकू प्रस्तुत अछंती। एही योजना आवश्यक पांठी आवंटित हो सारी। चाषी को मिलिबो खुशी खबर। आज अकाउंट को आसीबो टंका। मुख्यमंत्री कैंप ऑफिसर अपराह्न 3टार एक बटन दबाई हिताधिकारी अकाउंट में नगद जमा करेंगे। 2023 खरीफ ऋतु में मरुड़ी और घूर्णिबलय जो क्षतिग्रस्त 11.68 लाख कृषकों को 12,094.58 कोटी जगाई दिज्व। यही टंका आज चाषी बैंक अकाउंट को जीव। यह कहुपे जे यही टंका जो अनेक अन्नदाता को आश्वस्ति मिल। जदि मिचंग बात्यारे आपणों फसल नष्ट हो जाए तेबे आपण यही लाभर फायदा उठाई पारे। देखिए दर्शक बंधु, परवर्ती खबर। आसंता 14 पर्यंत मागणार हो पार आधार कार्ड अपडेट। प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण कार्य आधार कार्ड दरकार। यही कारण पिलांठारू आरंभ कर वयस्क पर्यंत समस्त आधार कार्ड तैयारी करा जायछि। जो मानकर आधार कार्ड नहीं से माने अनेक स्थान में असुविधार सम्मुखीन होउछंती। आधार कार्ड रे भूल तथ्य हेतु अनेक लोकंकु मध्य समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि। एभली परिस्थिति रे सेमानकु संशोधन करिबाकू पड़िबो। वर्तमान जदि आपणकर आधार कार्ड रे थिबा नाम किंबा ठिकाना भूल रहिछि तेबे आपण एहाको मागणारे अपडेट करि पारिबे। मागणा अपडेट पई शेष तारीख मध्य निकटतर शेष तारीख पूर्व आपण ऑनलाइन निजर ठिकाना किंबा नाम अपडेट करें। ऑफलाइन अपडेट पाई आपण को 50 टंका देय देवाकू पड़िबो। गड़े चढ़ई प्रश्न 17 घंटार ईडी जेरा पर बाहरिले विधायकों पुओ। भद्रक बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज जमी दुर्नीति घटना। विधायक प्रफुल्ल सामल पुओ प्रशांत कांति सामल को 17 घंटार जेरा। देखिबा परवर्ती खबर। एवं ओडिशा रे भी मागणा बिजुली। केंद्र कैबिनेट रे 75.21 कोटी टंका व्यय 1 कोटी घरे छात उपरे सौरशक्ति पैनल स्थापित करने पीएम सूर्यघर योजना को मंजूरी दि जाइछि। एही योजना जरिया 1 कोटी को घर 3 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली मिलवा सहित वार्षिक 15,000 टंका पर्यंत संचय हेबो। 13 फेब्रुआरी प्रधानमंत्री मोदी एही योजना लॉन्च करथिले। एतिरे प्रति परिवार लागि 2 किलोवाट पर्यंत रूफटॉप सोलार प्लांट रो खर्च 1,45,000 टंका रहिबो। देखिबा परवर्ती खबर। वरिष्ठ नेता को नवीन डाकरा। आज अपराह्न रे बिजेडी बड़ बैठक। निर्वाचन जेते पाखाउछि ओडिशा राजनीतिक माहौल सेते सरगरम हेबारे लागिछि। विगत किछि दिन हेबो ओडिशा रे बिजेडी बीजेपी मेंट हेबा नै जोरदार चर्चा हेउथिला। हेले एतिरे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल मेंट नाही बोली गुरुत्वपूर्ण पूर्णछेद पकाइथिले। एसबु मध्य आज अपराह्न रे बिजेडी बड़ बैठक हेबाकू जाउछि। देखिबा परवर्ती खबर। देश में प्रथम थर पानी भितर चलिला ट्रेन। स्कूल छात्र छात्री यात्रा कले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता रे देशर प्रथम अंडर वाटर टनल मेट्रो उद्घाटन करने सह निजे यात्रा करिसेंती। मोदी एही मेट्रो रे स्कूल छात्र छात्री यात्रा करिसेंती। एही अंडरग्राउंड मेट्रो मात्र 45 सेकेंड रे हुगली नदी तले 520 मीटर दूरता अतिक्रम करि पारिबो। एबे देखिबा बड़ खबर। अनुगुल रे 5T अध्यक्ष कहले संध्या सुधा मिलिबो खुशी खबर। अनुगुल किशोरनगर बड़ पड़िया रे साधारण सभा को संबोधित करिसेंती 5T अध्यक्ष कार्तिक पांडियान। मिलिथिबा दरखास्त और अभियोग पत्र संध्या सुधा खुशी खबर पाइबे बोली कहिसेंती 5T अध्यक्ष। मंदिर मस्जिद कम्युनिटी सेंटर उन्नति पाई खुशी खबर पाइबे। तेबे ठीक अच्छे दर्शक बंधु, देखिए BSKY नवीन कार्ड शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। आज राज्य में BSKY नवीन कार्ड शुभारंभ करिसेंती। नियमित सरकार कर्मचारी और आयकर देउथिबा लोकन को छाड़ी गाँवर सबु लोक यही सुविधा पाइबे। बुधवार ठारू अर्थात आज ठारू यही कार्ड बंटन आरंभ होइतिबा बेले मे पहिलारू हिताधिकारी माने यार सुविधा पाइबे। देखिबा परवर्ती खबर। 2024 निर्वाचन कसरत। राज्य नेतृत्व को दिल्ली डाकरा। संध्यारे बसिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी मिशन 2024 राज्य नेतृबृंद को दिल्ली डाकरा। दिल्ली गस्त पर संध्या 5टा बेले दिल्ली रे बीजेपी मुख्यालय में बसिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक। एने बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल सूचना देइचंती। खबर अनुसार पाखे आसुची साधारण निर्वाचन। एथिपाई बीजेपी आरंभ कर सारिलानी जोरदार प्रस्तुति। राजस्थान मुख्यमंत्री को कोरोना। राजस्थान मुख्यमंत्री
ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ବୁଧବାର ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିଥିବାରୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖବର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ଦେଶଖାଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି କହିଲେ ଘୋର ପାପ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସନ୍ଦେଶଖାଲି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସନ୍ଦେଶଖାଲି ମାମଲାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ି ମୋଦି କହିଥିଲେ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ସରକାର ଅଧୀନରେ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାରାସାତ ସନ୍ଦେଶଖାଲି ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ଏକ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା ଡିଏ ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ହସ୍ତାନ୍ତର ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ତାମିଲନାଡୁର ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାରକୁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେ ଜୟଲଳିତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁନା ଓ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେପି ବିଜେଡି ହେବ କି ମେଣ୍ଟ? 15 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହେବେ କି ଏକାଠି? ହେଇଯିବ କି ମେଣ୍ଟ? ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି? 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ହେବେ କି ବିଜେପି ବିଜେଡି? ଏବେ ଏମିତି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବସୁଛି ବିଜେଡିର ମିଟିଂ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସୁଛି ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଉଭୟ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦେଖିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ସହରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଏପରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସ୍ୱରୂପ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କାର। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲା 5 ଜୀବନ। ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହିତ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:15 ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ ଏମ୍ପି ନବନୀତ ରାଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀ ଲୋକସଭା ଏମ୍ପି ନବନୀତ ରାଣା ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବୁଧବାର ପୋଲିସ ଧାରା 354 AD 506/2 ଏବଂ 67 ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ? ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ରିପୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ NCWର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେଖା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଥୁରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ହେମା ମାଳିନୀ। ଏଥର ମେଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଠାରୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବାଜି ଲଗାଇଛି। ଭାଜପା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଥୁରା ଏମ୍ପି ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଣ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ହେମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ହେମାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମଥୁରାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ବଡ଼ କୃଷକ ନେତା। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ଜନ ଆସନ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଥୁରା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଖ ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କଲେ ମମତା ସରକାର। ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲା CBI ଟିମ୍।
पश्चिमबंग सरकार कोलकाता हाइकोर्ट निर्देश सत्वे निलंबित टीएमसी नेता शेख जहाजों को सीबीआई को हस्तांतर करने को मना कर शाहजहां को गिरफ्त करने लगी सीबीआई अधिकारी एक टीम भवानी भवन में पहुंची जहाँकि अन्य पुलिस मुख्यालय अटे हेले किंतु सरकार तांको हस्तांतर करने को मना कर टीम खाली हाथ में फेरी एसह सरकार पक्षर हाइकोर्ट आदेश विरोध में सुप्रीमकोर्ट में आवेदन तेणु सर्वोच्च अदालत निर्देश पूर्व राज्य सरकार शाहजहां को सीबीआई को हस्तांतर करें ना बोली देखा परवर्ती खबर सहर भितर लुट गाड़ी डिक्की भांगी नहीं गले विपुल टंका बलांगीर जिला बेलपड़ा सहर भितर लुट होती डिक्की भांगी जांबी नेले 50,000 टंका एने बेलपड़ा थाना अभियोग होती पुलिस घटनार तदंत आरंभ कर परवर्ती बड़ खबर तमिलनाडु कदापि भारत माता एवं जय श्रीराम को स्वीकार करिवो नाई डीएमके नेता ए राजा तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन जन्मदिन पालन करुवा एक सार्वजनीन भवार तमिलनाडुर सांसद ए राजा एक विवादीय बयान देइचंती तेबे यार किछि दिन पर बीजेपी नेता माने यहाको कठोर समालोचना करिसंती तांको राजा विवृत्ति रे कहिसंती जे तमिलनाडु केबे भी भारत माता एवं जय श्रीराम को स्वीकार करिवो ना रायबरेली डाकुची निर्वाचन लड़िबाकू प्रियंका को उत्साहित कले समर्थक गत 2 दशंधि धरी पूर्वतन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी रायबरेली आसन में प्रतिनिधित्व कर आसुथिले वर्तमान से राज्यसभा सदस्य अछंती कांग्रेस एपर्यंत रायबरेली आसनर प्रार्थी घोषणा करनथिबा बेले दलर पसंद को नहीं विभिन्न कल्पना जल्पना लगी रही एथिमध्य प्रियंका गांधी भद्रा को समर्थक माने रायबरेली निर्वाचन मंडली में बड़ बड़ पोस्टर लगाई जहाँ एवं चर्चार विषय पलटि एथिरे लेखा होईची प्रियंका गांधीजी आपण को रायबरेली डाकुची कांग्रेसर विकासमूलक कार्य को आगे नियंतु एही पोस्ट रे सोनिया गांधी कांग्रेस मुख्य मल्लिकार्जुन खड़गे दलर नेता राहुल गांधी पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं स्वाधीनता संग्रामी चंद्रशेखर आजाद फोटो रही देखा बड़ खबर दर्शक बंधु कृषकों दिल्ली चलो आंदोलन पर अधिकांश स्थान में 144 धारा लागू किसान मजदूर मोर्चा एवं संयुक्त किसान मोर्चा अणराजनैतिक आह्वान रे देशर अनेक कृषक संगठन पुणी दिल्ली चलो अभिमुखे यात्रा आरंभ कर आज हजार हजार कृषक विक्षोभ पर दिल्ली अभिमुखे बाहरी यहां दृष्टि रखी दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर दिल्ली पुलिस यार कर्मचारी मानक जातीय राजधानी टिकरी सिंघु गाजीपुर सीमा रेलवाई एवं मेट्रो स्टेशन तथा बसस्टाण्ड भली स्थान में कड़ा नजर रखा निर्देश देछि परवर्ती खबर लगातार 20 वर्ष है क्षमतार हेले निर्वाचन लड़ती नहीं नीतीश कुमार कारण जानिले बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार पुणी थे विधान परिषद पर नामांकन पत्र दाखल करछंती यह निश्चित जे से विधान परिषदर सदस्य भाव में निर्वाचित हेबे खाली थिबा 11 आसन मध्यरु जेडीयू को मिलिथिबा द्वितीय आसन में खालिद अनवर निर्वाचित हेबे तेबे क्रमागत चतुर्थ थर पर नीतीश एमएलसी हेबे दर्शक बंधु एबे देखिबा आजिर शेष खबर 11 रु राज्य में बढ़िबो गरम आसंता 11 तारिख रु राज्य में गरम बढ़िबो केतेक स्थान में 11 किंबा 12 तारिख बेलू दिन तापमात्रा 38-39 डिग्री सेल्सियस छुईपे तेबे बुधवार अर्थात आज 6 तारिख अर्थात सुंदरगढ़ बरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा घड़घड़ी सह हालुका वर्षा होईपारे 7 रे उत्तर उपकूल सह केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ देवगढ़ पुरी खोर्धारे वर्षा संभावना अच्छी दर्शक बंधु आज ये खबर भल लगी लाइक गोटे गोटे करूँ और चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आल रे दबातु नमस्कार जय हिंद।